रियाकारी का नुकसान, दिखाने के लिए अमल करने का अंजाम। अन जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सम्मा सम्मा अल्लाहु बिही व मन युराई युराई अल्लाहु बिही, मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स लोगों को सुनाने और शोहरत हासिल करने के लिए कोई अमल करेगा, अल्लाह जल्ल शानुहु उसका हाल लोगों को सुनाएगा, यानी क़यामत के दिन लोगों के सामने उसके उयूब लाकर उसे ज़लील और रुस्वा करेगा। और जो शख्स लोगों को दिखाने के लिए कोई अमल करेगा, अल्लाह जल्ल शानुहु उसको रियाकारी की सज़ा देंगे। हज़रत जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स लोगों को सुनाने और शोहरत हासिल करने के लिए कोई अमल करेगा, अल्लाह जल्ल शानुहु उसका हाल लोगों को सुनाएगा, यानी क़यामत के दिन लोगों के सामने उसके उयूब लाकर उसे ज़लील और रुस्वा करेगा। और जो शख्स लोगों को दिखाने के लिए कोई अमल करेगा, अल्लाह जल्ल शानुहु उसको रियाकारी की सज़ा देंगे, यानी उसकी फासिद नीयत को दुनिया ही में लोगों के सामने जाहिर कर देंगे, जिससे वो मखलूक की निगाह में जलील और रुस्वा हो जाएगा। बाज़ उलमा ने इसका ये मतलब बताया है कि रियाकार को क़यामत के दिन अल्लाह जल्ल शानुहु अमल का सवाब सिर्फ दिखला देंगे नहीं, ये देखकर रियाकार को बड़ी हसरत होगी। तंबी, रिया की हकीकत यह है कि आदमी अपना वाकई कमाल, जो उसके अंदर कोई कमाल हो, कि आदमी अपना वाकई कमाल लोगों के सामने इस नीयत से जाहिर करे कि उसकी शोहरत हो और समाज में इज्जत व कदर हासिल हो जाए। लिहाजा अगर कोई शख्स किसी ऐसे कमाल को अपनी तरफ मंसूब करता है जो वाक़ियतन उसमें नहीं है, तो फिर ये खालिस झूठ और मुनाफकत है। इससे बेहद बचने की ज़रूरत है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। हदीस बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा वगैरह की हैं। अल्लाह हम सबको सही अमल की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लोक দেখানো ইবাদতের ক্ষতি, অন্যকে দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল করার পরিণতি। হযরত জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মানুষকে শোনানোর জন্য এবং মানুষের নিকটে প্রসিদ্ধি লাভ করার জন্য কোনো নেক আমল করে, আল্লাহ তাআলা তার অবস্থা মানুষকে শুনিয়ে দিবেন। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষের সামনে তার দোষ ত্রুটি প্রকাশ করে তাকে অপমান ও অপদস্থ করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মানুষকে দেখানোর জন্য আমল করে, আল্লাহ তাআলা তাকে রিয়াকারীর শাস্তি দিবেন। অর্থাৎ তার মন্দ নিয়তের কারণে সমস্ত মানুষের সামনে তার দোষ ত্রুটি প্রকাশ করে দিবেন, যার কারণে সে মানুষের সামনে লজ্জিত ও হেয় হবে। কোনো আলেম এর উদ্দেশ্যে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, রিয়াকারীকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার প্রাপ্ত সওয়াব শুধু দেখাবেন, তা দিবেন না। সওয়াব দেখে সে খুব আফসোস করতে থাকবে। হযরত জুনদুব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মানুষকে শোনানোর জন্য এবং মানুষের নিকটে প্রসিদ্ধি লাভ করার জন্য কোনো আমল করে, আল্লাহ তাআলা তার অবস্থা মানুষকে শুনিয়ে দিবেন। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষের সামনে তার দোষ ত্রুটি প্রকাশ করে তাকে অপদস্থ ও অপমান করবেন। আর যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য আমল করে, আল্লাহ তাআলা তাকে রিয়াকারীর শাস্তি দিবেন। অর্থাৎ তার মন্দ নিয়তের কারণে সমস্ত মানুষের সামনে তার দোষ ত্রুটি প্রকাশ করে দিবেন, যার কারণে সে মানুষের সামনে লজ্জিত ও হেয় হবে। কোন আলেমের উদ্দেশ্যে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, রিয়াকারীকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার প্রাপ্ত সওয়াব শুধু দেখাবেন, তা দিবেন না। সওয়াব দেখে সে খুব আফসোস করতে থাকবে। বুখারী, মুসলিম, তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজার হাদিস। সতর্কতা, প্রকৃত রিয়া হলো মানুষ তার যোগ্যতা
অন্য মানুষের সামনে এ উদ্দেশ্যে প্রকাশ করে যাতে মানুষের মাঝে তার মান সম্মান ও প্রসিদ্ধি লাভ হয়। তবে কেউ যদি তার এমন যোগ্যতা প্রকাশ করে যা মূলত তার মাঝে নেই, তাহলে এটা মিথ্যা ও মুনাফিকি হবে। এজন্য এগুলো থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। আল্লাহর উদ্দেশ্যেই, আল্লাহকে দেখানোর জন্যই ইবাদত করার তৌফিক দান করুন।